টাকার ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তির অভিযোগ ঘিরে ছাত্র সংঘর্ষে উত্তপ্ত মৌলানা আজাদ কলেজ। সংঘর্ষে গুরুতর আহত 4 জন। একদল ছাত্রের অভিযোগ, কলেজেরই কিছু ছাত্র টাকার ভিত্তিতে ভর্তি করাচ্ছিল। প্রতিবাদ করায় তাদের মারধর করা হয়। ঘটনার জেরে কিছুক্ষণ বন্ধ থাকে দ্বিতীয় দফার কাউন্সেলিং। কলেজ কর্তৃপক্ষের দাবি, গোটা ঘটনা কলেজ চত্বরের বাইরে ঘটেছে। যদিও কারা টাকা চাইছে, কারা দিচ্ছে সে সম্পর্কে তাদের কিছুই জানা নেই। আগামীকালও কলেজে কাউন্সেলিং রয়েছে। ঝামেলা এড়াতে অতিরিক্ত পুলিশি ব্যবস্থা করছে কলেজ। ये लोग टीएमसी नहीं करता है, टीएमसी भी तो हम लोग करता है। मैं कॉलेज के जीएसओ प्रेसिडेंट है। वो लोग एक बार ऐसा प्रॉब्लम वो लोग का ये भी हुआ था कि वो लोग कॉलेज में था और सीपी करता था। उसके चक्कर में राकेश सिंह का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, उसमें वो लोग का मतलब भवानपुर थाना में वो लोग का नाम भी होगा। वो लोग जेल भी गया है। हम जैसे ही कॉलेज में गए हमको बेतुका मारा, रोड पर मार के गिरा दिया, मेरा हाथ तोड़ दिया, पैर में भी जख्मी कर दिया। हम लोग को दौड़ाकर यहाँ तक के अगेन मेरा गिराकर हमको शर्ट टान कर एकदम रोड तक लाया, रोड तक लाकर हमको दौड़ाकर मारा। लास्ट में हम थाना गए। বাইরেও ছেলেরা মেরেছে, তাই জন্য আমরা এটাই মেনে চলছি যে আমাদের এখানে যদি অ্যাডমিশন যদি ঝামেলা হতো তো নিশ্চয়ই আমাদের কাউন্সিলটা বন্ধ হয়ে যেত। কাউন্সিলিং কোনো সময় বন্ধ হয়নি, এটা একদম কথা হলো। 2 নম্বর হলো বাইরে যদি ঝামেলা হয়, তো বাইরে যদি কোনো ছেলেকে কেউ মারে, তা মানে কলেজ তো কোনো দিনই দায়ী নেবে না। আমাদের ভিতরে কোনো ম্যাটারটা নিয়ে ঝামেলা এখানে আরম্ভ হয়েছে।